مجھے کس کی طرف ہونا چاہیے، وہ کس کی طرف تھا، تم کس کی طرف ہو، ہمیں کس کی طرف ہونا چاہیے۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، اسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ اسی جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں دوسروں سے۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کس کی طرف، یعنی ہر سینٹنس میں کس کی طرف کامن ہے، مشترک ہے، جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹنس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں whose side۔ whose side مین کس کی طرف۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین۔ whose side پلس ہیلپنگ ورب۔ ہیلپنگ ورب یہ سبجیکٹ یا ٹینس کے مطابق چینج بھی ہو سکتا ہے، پلس سبجیکٹ پلس اون۔ یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی ایسے جملے سیکھ سکتے ہیں انگریزی زبان میں۔ دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل فار یو۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ مجھے کس کی طرف ہونا چاہیے۔ whose side should I be on۔ whose side should I be on۔ وہ کس کی طرف تھا۔ whose side was he on۔ whose side was he on۔ تم کس کی طرف ہو۔ whose side are you on۔ whose side are you on۔ ہمیں کس کی طرف ہونا چاہیے۔ whose side should we be on۔ whose side should we be on۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ وہ کس کی طرف رہنا چاہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں تمہیں یاد نہیں کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تم سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے آپ پر بھروسہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے اس کو پہچانا نہیں۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر سینٹنس میں کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹنس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں اٹس نوٹ دیٹ۔ اٹس نوٹ دیٹ مین ایسا نہیں ہے کہ۔ اٹس یہ اٹ از کا شارٹ فارم ہے۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین۔ اٹس نوٹ دیٹ پلس سینٹنس۔ سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا اور اٹس نوٹ دیٹ یہ ہمارا سٹرکچر ہے۔ دیٹ مین ایسا نہیں ہے کہ۔ یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی ایسے جملے سیکھ سکتے ہیں انگریزی زبان میں آسانی سے۔ دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، سو واچ دس ویڈیو ٹل ٹو اینڈ۔ ایسا نہیں ہے کہ میں تمہیں یاد نہیں کرتا ہوں۔ اٹس نوٹ دیٹ آئی ڈونٹ ریممبر یو۔ اٹس نوٹ دیٹ آئی ڈونٹ ریممبر یو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تم سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ اٹس نوٹ دیٹ شی ڈزنٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو۔ اٹس نوٹ دیٹ شی ڈزنٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے آپ پر بھروسہ نہیں ہے۔ اٹس نوٹ دیٹ آئی ڈونٹ ٹرسٹ یو۔ اٹس نوٹ دیٹ آئی ڈونٹ ٹرسٹ یو۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اٹس نوٹ دیٹ آئی ڈڈنٹ ریکگنائز یو۔ اٹس نوٹ دیٹ آئی ڈڈنٹ ریکگنائز یو۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں وہاں جانا نہیں چاہتا۔ جینے کے لیے پیسوں کا ہونا ضروری ہے۔ پڑھنے کے لیے کتابوں کا ہونا ضروری ہے۔ لکھنے کے لیے پین کا ہونا ضروری ہے۔ گھر جانے کے لیے کار کا ہونا ضروری تھا۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ہونا ضروری ہے، یعنی ہر سینٹنس میں ہونا ضروری ہے، کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹنس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں
there has to be, there has to be मीन होना ज़रूरी है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। there has to be या have to be या had to be। has to be ये ह्यूशिएट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। have to be ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। और had to be ये पास्ट टेंस में यूज होता है। प्लस नाउन प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। जीने के लिए पैसों का होना ज़रूरी है। देयर हैज टू बी मनी टू लिव। देयर हैज टू बी मनी टू लिव। पढ़ने के लिए किताबों का होना ज़रूरी है। देयर हैव टू बी बुक्स टू रीड। देयर हैव टू बी बुक्स टू रीड। लिखने के लिए पेन का होना ज़रूरी है। देयर हैज टू बी पेन टू राइट। देयर हैज टू बी पेन टू राइट। घर जाने के लिए कार का होना ज़रूरी था। देयर हैड टू बी कार टू गो होम। देयर हैड टू बी कार टू गो होम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। खाना पकाने के लिए सब्जियों का होना ज़रूरी था। आज मैं छुट्टी पर हूँ, कल वो छुट्टी पर था। कल तुम छुट्टी पर होंगे, वो महीने के आखिर तक छुट्टी पर है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं छुट्टी पर, यानी हर सेंटेंस में छुट्टी पर कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लीव ऑन। लीव ऑन मीन छुट्टी पर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस लीव ऑन प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। आज मैं छुट्टी पर हूँ। आई एम ऑन लीव टुडे। आई एम ऑन लीव टुडे। कल वो छुट्टी पर था। ही वॉज ऑन लीव यस्टरडे। ही वॉज ऑन लीव यस्टरडे। कल तुम छुट्टी पर होंगे। यू विल बी ऑन लीव टुमारो। यू विल बी ऑन लीव टुमारो। वो महीने के आखिर तक छुट्टी पर है। ही इज ऑन लीव until the end of the month. He is on leave until the end of the month। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो छुट्टी पर घर गया। ये रहा आपका मोबाइल फ़ोन। ये रहा उसका घर। ये रहा तुम्हारा पर्स। ये रहा मेरा स्कूल। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ये रहा, यानी हर सेंटेंस में ये रहा कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हियर। हियर मीन ये रहा। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। हियर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर, इज प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप सीख सकते हैं ऐसे जुमले आसानी से अंग्रेजी जुबान में। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये रहा आपका मोबाइल फ़ोन। हियर इज योर मोबाइल फ़ोन। Here is your mobile phone. ये रहा उसका घर। Here is his home. Here is his home. ये रहा तुम्हारा पर्स। Here is your purse. Here is your purse. ये रहा मेरा स्कूल। Here is my school. Here is my school। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये रहा आपका नाश्ता।
یہ رہا آپ کا ناشتہ. سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس.